আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দেখুন বন্ধুরা, আমার ছাদ বাগানে যে সমস্ত ড্রাগন গাছগুলো আছে, এখন আপনার জানুয়ারি 31 তারিখ আজ। তো এই মুহূর্তে শীত যাব করছে। তো এই সময় বা সারা বছরই আপনাকে এই গাছের ডালগুলো ছোট ছোট যে ব্রাঞ্চগুলো বেরোচ্ছে, একে কেটে ফেলে দিতে হবে, না হলে কিন্তু গাছ তার প্রয়োজনীয় বিস্তার ঘটাবে। আমরা যে ফল চাই মানে গাছে ফল হোক, এটা চাই, এটা কিন্তু হতে দেরি হবে এবং খাবারের প্রয়োজনও অনেক বেড়ে যাবে। তো আমরা যেহেতু গাছ থেকে ফুল ফল চাই, তাই আমরা গাছের বংশবিস্তার এবং তার অভিযোজনকে আটকে দেবো। এটা অনেকে অবাঞ্ছিত ডাল বলে, কিন্তু না, এটা অবাঞ্ছিত ডাল নয়। গাছ তার বংশবিস্তার এবং সুস্থভাবে বাঁচার জন্য তার অভিযোজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে তার বংশবিস্তার এবং বাঁচার জন্য এই সমস্ত ব্রাঞ্চগুলো বৃদ্ধি করে তার সুস্থ সবল থাকার চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা গাছের ফল ও ফুল চাই, তাই আমরা এই গাছের নিচের গোড়ার দিকের যে ব্রাঞ্চগুলো, নতুন ব্রাঞ্চগুলো, কুশিগুলো বেরোবে, সেগুলো সারা বছরই আমাদেরকে কাটতে হবে। আর একটা কথা হচ্ছে, ড্রাগনে কিন্তু খুবই কম জল দিতে হয়। ড্রাগনের বডিটা অভিযোজনের মাধ্যমে কাঁটায় রূপান্তর করেছে, নাহলে এগুলো পাতা থাকতো। যেহেতু এই কাঁটায় রূপান্তর করেছে, তাই এর বাষ্পমোচনের হার খুবই কম এবং এর উপরে, ড্রাগনের উপরে যে স্কিনটা আছে, সেটা একটা কিউটিকল নামক পদার্থ আছে, যেটা গাছকে বাষ্পমোচন হতে আটকায় এবং কাঁটার অভিযোজন ঘটিয়েছে গাছ, সেই জন্য বাষ্পমোচন আটকে যায়। যদি এই কাঁটার বদলে ছোট ছোট পাতা থাকতো, তাহলে কিন্তু বাষ্পমোচন এবং সালোক সংশ্লেষ, ফটোসিনথেসিস অনেক বেশি হতো, তাই গাছের জলের প্রয়োজন অনেক হতো। এটা একটা ডেজার্ট প্ল্যান্ট, এটা একটা মরুভূমি উদ্ভিদ, এটা রাজস্থানী উদ্ভিদ, তাই এতে জলের মাত্রা খুব বিবেচনা করে দিতে হবে, কারণ এদের বডিটাতেই জলে ভরে থাকে। এরা জল সংগ্রহ করে রাখে। মূলো, পেঁয়াজ, বিট, গাজর যেরকম নিজের শরীরে খাদ্য এবং জল সংগ্রহ করে রাখতে পারে, এরাও কিন্তু সেরকম খাদ্য সংগ্রহ করে রাখতে পারে। তাই ড্রাগন গাছে জল খুবই কম মাত্রায় দেবেন। না হলে পরে যদি আমরা অতিরিক্ত অন্যান্য গাছের মতো জল দিই, তাহলে কিন্তু এর ফাঙ্গাস আক্রমণ হবে, অবশ্যই হবে। তখন আর গাছকে আটকানো যাবে না, গাছ মৃত্যু মুখে পতিত হবে। बंधुरा देखो, आप जो लोग सब मेरा वीडियो देख रहा है, ये है मेरा छत के ऊपर ड्रैगन का प्लांटिंग। ड्रैगन का टावर में जो जितना हमारा ड्रैगन है, उसमें से आपको एक झलक हम दिखा रहे हैं। यहाँ जो जितना सब ड्रैगन का पेड़ है, कम से कम लगभग मेरा 200 पीस पेड़ है। ये सभी ड्रैगन मेरा छत के ऊपर है। 100 केजी का मिट्टी का ऊपर है। किसी को आप 10 केजी, 5 केजी, 2 केजी मिट्टी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसका शर्त यह है कि इसको हैंगिंग होना चाहिए। जो बढ़ते हुए ब्रांच निकलेगा, वो ब्रांच को आपको नीचे हैंगिंग होना चाहिए, तब इसमें फ्रूट्स एंड फ्लावर आएगा। और इसमें पानी कम से कम, जितना संभव कम है उतना कम दीजिए। ठंडे के मौसम में, शीत के मौसम में तो पानी बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि इसका जो बॉडी है, ऐसा बॉडी है, इसमें इसका ऊपर एक तो स्किन है जिसका नाम है क्यूटिकल। ये क्यूटिकल वाला स्किन आपको मिलेगा बहुत सारे पेड़ के ऊपर। मोम की जैसा कवर, मोम की जैसा पॉलिश ऐसा रहता है, इसलिए कि इसका पानी कम निकले, बॉडी से पानी कम निकल जाए। मतलब बांग्ला में আমরা বলি এটা হচ্ছে বাষ্পমোচন। ঠিক আছে, আমি হিন্দিটা এটা আমি জানি না, তাই আমি বলতে পারলাম না। हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं जानकारी है। हम लोग बांग्ला में बाष्पमोचन बोलते हैं। मतलब पानी
पानी पेड़ की बॉडी से निकल जाना। धूप की टाइम जब ये फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब सालोक संश्लेष करता है, सनलाइट का फोटोन कोना लेकर ये सालोक संश्लेष करता है। तो ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन कलर का जो पेड़ है, कलर है, इसमें जो क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल इसको खाना बनाने में मदद करता है। और ये खाना बन के पत्ते में जाता है, लेकिन इसका बॉडी में रुकता है। और ये खाना ज़्यादातर बॉडी में रहे तब आपका फूल फल आएगा। आप इसका पत्ता को मतलब कट नहीं सकता है, क्योंकि इसका पत्ता नहीं है, इसका बॉडी है, ब्रांच है। एक्स्ट्रा जो ब्रांच निकलेगा मिट्टी से 4 फीट आपको कोई ब्रांच निकालना नहीं चाहिए। मिट्टी से 4 फीट 5 फीट तक आपको कोई ब्रांच निकालना नहीं चाहिए। 1 ठो या 2 ठो ब्रांच को आप निकाल के ऊपर उठाइए, वहाँ से आपको 4-5 ठो ब्रांच बना लीजिए। एक ब्रांच से 4-5 ठो ब्रांच बना लीजिए। कैसे होगा वो? ऊपर वाला जो हिस्सा है, बढ़ते हुआ हिस्सा को आप काट दीजिए 1 इंच दूर से, तो इसमें आपका 4-5 ठो ब्रांच निकल जाएगा। ठीक है दोस्त। और खाना तो दरकार है, खाना देना पड़ता है। हम इसमें पोल्ट्री का लीटर देता हूँ। पोल्ट्री का लीटर देने से और कुछ दरकार नहीं होता है। पोल्ट्री का लीटर देने से आपका, मेरा ड्रैगन का देखिए कितना मोटा मोटा ब्रांच है। ये मोटा मोटा ब्रांच कोई रासायनिक, कोई जैव फर्टिलाइजर ऐसे स्पेशल कुछ नहीं डालते हैं हम पोल्ट्री वाला मुर्गी का लीटर जो होता है, पखाना जो होता है, उसको हम 1 महीना तक बोरा में भर के रखते हैं। उसमें पानी दे देते हैं, पानी दे के खोल के रखते हैं, ऊपर वाला हिस्सा खोल के रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो जाए। और उसमें वो मिथस्क्रिया होता है बैक्टीरिया का साथ मिथस्क्रिया होने के बाद वो निकल जाता है एकदम जैव फर्टिलाइजर में। तो इसमें उन लोग कैल्शियम भी डालता है, बहुत सारे इसमें प्रोटीन विटामिन रहता है, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटास एंड कैल्शियम मिनरल्स बहुत सारे रहता है मुर्गी के ये में। एवं एमोनिया, डाई एमोनियम फॉस्फेट जो मतलब डीएपी डालते हैं, वो डीएपी भी इसी में मिल जाता है, डाई एमोनियम फॉस्फेट। क्योंकि मुर्गी का बिष्ठा में, मुर्गी का लीटर में बहुत सारे डाई एमोनियम फॉस्फेट एमोनियम रहता है, इसीलिए हमको कोई रासायनिक देने का जरूरत नहीं रहता है। देखুন दोस्तों, এইভাবে ডালগুলো, বেশি যে ডালগুলো নিচে থেকে বেরিয়েছে সেই ডালগুলোকে আমরা কেটে দেবো। এই ডালগুলোকে কেটে দেবো, বেশি ডাল রাখবো না। এবং 4 ফুট উপর থেকে হ্যাঙ্গিং করার জন্য ওখানে ডগটাকে, ব্রাঞ্চটাকে, ডগের অংশ, বাড়তে হওয়া অংশকে কেটে দেবো। ठीक है बहुत दोस्त, देखते रहिए वीडियो को। যে ডালটা পুরনো হয়ে গেছে সেই ডালটাকেও আমরা কেটে দেবো। পুরনো 2-3 বছরের যে ডাল আছে সেই ডালটাকেও আমরা রাখবো না, সেই ডালটাকেও কেটে দেবো। এগুলো আমার পুরো ছাদের উপরে আছে। দেখুন, এটা 10 ইঞ্চি 20 ইঞ্চি টবের মধ্যে একটা গাছ আছে, এটা পুরনো ডাল, এটাকে আমি কেটে দিলাম। এইভাবে পুরনো ডালগুলো আপনারা কেটে দিয়ে দেবেন। এই পুরনো ডাল রাখবেন না, পুরনো ডাল থেকে কোনো ফল এবং ফুল হবে না। ঠিক আছে বন্ধু, দেখুন পুরনো ডালগুলো কিভাবে কেটে দিচ্ছি। এবং যে ডালের মাথাগুলো ভোঁতা হয়ে গেছে, অগ্রগামী থাকছে না, সেটা স্থির হয়ে গেছে বৃদ্ধি, সেটাকেও। আর বন্ধু, ফার্টিলাইজার দিতে হবে, জৈব ফার্টিলাইজার দিতে হবে, জল কম দিতে হবে, এবং পুরনো ব্রাঞ্চগুলোকে কেটে দিতে হবে, এবং মাটিগুলো হুসকে দিতে হবে। এবং শীতে যে সমস্ত শিশির পড়ছে প্রতিদিন রাত্রে, আপনারা সপ্তাহে একবার, বা গাছ যদি সুস্থ থাকে সপ্তাহে একবার সাফ পাউডার 1 লিটার জলে 2 গ্রাম দিয়ে একবার স্প্রে করে দেবেন সপ্তাহে একবার। 1 লিটার জলে সাপে আছে ম্যানকোজেব এবং কার্বিন্ডাজিম, হেক্সাকোনা জলও দেওয়া যেতে পারে। আর
ডায়াথেম M45 ম্যানকোজেব, প্লেন ম্যানকোজেবও ইউজ করা যেতে পারে, কিন্তু সপ্তাহে একবার শীতে শিশিরে আপনার ফাঙ্গাস আক্রমণ হতে পারে, তাই আপনারা এক সপ্তাহ অন্তর একবার ডালপালাগুলোর ওপরে একবার অ্যান্টি ফাঙ্গাস স্প্রে করে দেবেন। ঠিক আছে বন্ধু, ভিডিও দেখতে থাকুন। ভিডিও দেখতে দেখতে আমার চ্যানেলকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করার কথা ভুলে যান। দয়া করে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকার অনুরোধ রইল। ভিডিও দেখতে থাকুন, প্রতিদিনই ভিডিও আসতে থাকবে। এগুলো আমার ছাদ বাগানের ড্রাগন, অনেক ড্রাগন, 200 পিস। খোদা হাফেজ, ভিডিও দেখতে থাকুন।